काम कर कर ना 1000 नहीं दो हाजरा बाहर से काम कर इन सब को कितना मेहनत कर रहा है। हाँ ये रहा आगे में वो क्या बोलता है उसको कोटिया पीछे में लंबो किसने कुछ बोलो क्या बोलो यार तो बोल पड़ेगा ना बोल दो सक्सेस होने के लिए तो करना पड़ेगा। महेश तुम ये बोल रहा है नौकरी अभी नौकरी भी लेगा और छोकरी भी लेगा। पहले नौकरी बाद में छोकरी। हाँ वही तो नौकरी मिल जाने से जिसके पॉकेट में गांधी उस छोड़ी उसके प्यार में आंधी बोलो सरकारी चाकरी यार सुंदरी पत्नी था मजा देखो ये देखिए फिर आ गया लेने के लिए। ऐसे ही करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उपाय नहीं कोई लगे ना मेहनत करो और पसीना मंजिल हासिल करो। उठा जी बाहुबली जय महेश मटी जय श्री राम। चलो किसी को चाहिए तो कॉन्टेक्ट। ये देख सकते हैं हम लोग आ गया जा रहे हैं बाली लेके। ये देख सकते हैं अभी जा रहे हैं मैदान पे मिलेगा आप। ये रहे आज का व्यू। जैसे भी ऐसे नहीं हाँ ये बोला डाम्पर टेबलर ये बोला डाम्पर गोलाघाट एंड जोरहाट आमी को आसो एक नंबर फील्ड नंबर 1 फील्ड এই টেবুলাৰ আমি গৈ আছোঁ ফিল্ডলৈ। এইফালে ফেক্টৰী এইফালে দোকান ফেক্টৰী দেখিছে আপোনালোকে যিসকলে আগতে ভিডিঅ' চাইছে। আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ কোন চাব নেকি এয়া মহেশ বাবু। এইফালে আৰু দুটা পৰি আছে এতিয়া ফিল্ডত লগ পাই আছোঁ। এইফালে বালি এইফালে আমাৰ দুটা পাৰ্টনাৰ। এয়া পাই গ'লোঁ আমি ফিল্ড। সেইটো এতিয়া আনলোড কৰিম চাই থাকিব। সেইটো লৈ আনিলে এতিয়া ইয়াত ৰৈ যাব বালি। এতিয়া আনলোড হৈ আছে এয়া এতিয়া অকল কোৰ লাগে বেলচা দিয়ে আনলোড হৈছে। এই ভিডিঅ'টো এইটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। ইয়াত বালি আনলোড হৈছে বাকী পাছবেলা লগ পাম। বাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি গ'লোঁ ফিল্ডত। এয়া ৰাতিপুৱা বালি পেলাই গৈছিলোঁ ইয়াত সমান হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ গোটেইকেইটা লং জাম্প মৰা এইটো ভাইটি এজন আহিছে। মাৰিছে আৰু চিন ক্ৰছ হৈ গ'ল। এতিয়া ট্ৰাই কৰি আছে এয়া কৃষ্ণ টাৰ্জেণ্টা ৱাণ্ডাৰ বয়। এয়া চাবা এইটো ট্ৰেকআপ আছে মই গৈছোঁ জক
বেলেগ এটা কাম আৰু আছে, সেইটো কৰি লওঁ। ইমান মাৰিছোঁ এতিয়া, মানে কালিৰ কাৰণে কেইটামান কাম আছে, সেইকেইটা কৰোঁ। আমি লগ পাই আছোঁ।